Orasma damang denang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Anggiat ma di bagasan na ipasok kita di pangaramutiom di bata. Atong sutung lupa hita menekan tanda subscribe, jala ta komentari, jala boy do ta bagihon, video jami taon, asa lam torop jolma tumada huason di bata, lam torop jolma mamuji pasangap di bata. Amin. Atau martangi yang mahita damang dainang. Dami di bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati ng pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus tuatay. Amin. Hata ni debata, jamita pertangyangan, ima epistel Minggu 22 Juni 2025, dienet sian pesalmen bidu 42 ya sadaro dia 12, damang dainang hujahama dihita ganup tapai huti hukma. Ede si podaon sian aka anak ni si Kora. Songon pakalunguton ni ursa dia kaguluan. Songonido pakalunguton ni todiku tuho ale debata. Mawas to todiku di debata na mangului. Adigan betol hasau asahuida bohi ni debata. Say iluluku do si panganokku arian dohot borngin. Ay manipatari do di padok tuau di dia do debatami. Molo sa palamarningot au disi. Jadi usema huilalaro aku di bagasan. Nauduri au na jolo rap dohot akan atorop manopot bagas ni debata. Hut marsuara olop-olop dohot puji-pujian rap dohot akan alaho marari raya. Buasa say tukiho aleto dikku. Jala buasa say rusakku di bagasan au. Haposi ma debata. Ay sana pujiokku do ibana. Ay sainay pujiokku do pe ibana. Hatuaon ni bohikku jala di batakku. Tuki do rohakku di bagasan. Di bahini marningot doau di ho sian luat martopihon Jordan. Do sian Hermon sian dolok misar. Say masih haraa do aka sapuran di bahin suara ni hasakmu. Sude aka ombakmu dohot galumbangmu makukupi au. Alai di perbaga-baga jahoba doa sini rohana arian borngin pe say mamuji jala mertangi yang doa tu dibatani haluauku. Jadi niku do madok ibana partano batu aki buasa tungdi halupauko au buasa ikon say mar tujung-tujung au mardalan di bahin pangarsahi ni musuh. Nung nga magupuhian holi-holikku lam di sahiyak kamusuku doau ay di pada dati nasida do ganup ari madok tuau. Di dia do debatam. Buasa say tukiho aleto dikku. Jala buasa say rusak ko di bagasanau. Haposi ma debata. Ay say na pujiokku do pe ibana. Hatuaw ni bohiku. Jala debatakku. Ido sahatna. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Nung adung heahita. Merasahon na mauwas na tumatsay. Ngiri, mauwas alani makasiholi aek, jala manotong mangalului aek, radang tung nahyado pehita si sunguni, mahiyang tahilala, aru-aruta, digubar huma songon halak na dihalongonan manang di padang gurun. Mauwas di aik sa tetek. Songon na dihalongonani. Taida madamang dainang gobarani ido na masa na pinabotohon ni par pesalmen di pesalmen 42. Adong uas ni roha secara rohani. Uas di partodion na makasiholi. Taringot tu hadirion ni dibata. Jala taringot tu pandonganion ni dibata. Makalunguton di bagasan todina. Naing pajupang do dibata. Mauas todina di dibata. Dibata na mangului. Adigan be. Tolhas au jalahui dabuhi ni dibatanin. Latar belakang na saheran na di bagasan ketertekanan dosa sitong na para pesalmenon.
Na makasiholi pangurpiyon na balga siyan di bata. Songon na mauwas di halongonani. Taida madamang dainang. Ilu-iluk ko do si panganok ko gano parinin na. Ariyan dohot borngin. Ay manipat ari do di dok cholma. Di dia do di bata. Molo di dok cholma to hita damang dainang di dia di bata. Hasit tahilala. Hasit tahilala. Jala sahera na mate pakilalaan. Ay naso boy do ulaning. Tarida huwaso ni di mata di bagasan parngulota. Nina rohata. Alani damang dainang. Ede lungun ni roha. Ede sihol ni roha. Ratapan adung-adung siyan sahalak. Na makasiholi pa jupang do di batado turpukon. Lungun ni rohan atung matsay bagas. Naing pajupang doho di bata. Alasay di dokon jolma di dia do di batami. Mungkin na adong ma. Na masa tu bagasan parngulut ni parpesalmin. Gabi adong rehe-rehe siyan jolma. Saheran na somarhuaso di bata di bagasan parngulut. Dos-dosongon, padohan ni istri ni si Job. Di dia do di batami, puasa di pasobuho susongoni. Nungabe, marhua do pujionmu di batami. Alay alus ni si Job, puasa songon na halak, na hurang rohaho. Molo di patupa di bata. Nadinggan. Radiro hatta majalui. Puasa tungso radiro hatta majalo na sudinggan. Ido alus ni si Job. Alani tung bergumul pa ibana di bagasan rohana. Dang na hea di dok ibana. Dang adong di bata. Alay gudang do jolma. Di hati-hai madok tu si Job. Di dia do di batami. Alay porsea do si Job. Nakita peda mangdainang. Di bagasan ha porsuhon gudang na tahilala. Di bagasan ha kaparukilon mungkin parsahiton. Mungkin masalah keluarga. Mungkin masalah ekonomi. Seolah-olah orang lain melihat bahwa kita tidak punya Allah yang akhirnya membiarkan kita dengan penderitaan itu. Daong. Di bata manotong do marhuaso. Nang pesipatatong songon na maol parnguluota. Di bagasan nakka. Penderitaan manang hamaulon na taadupi. Alay manotong do di bata. Marhuaso. Di hapor siya'y parpasal menodoy. Jala di hasiholi bana. Songon ursa ninna. Songon ursa na makasiholi. Guluan. Songon nido. Pakalungutonon ni. Todina ninna di dibata. Ursa. Onsa da binatang na gogo doon. Songon ursa na masihol tu aik ninna. Na magkalunguton aik. Ado cirikas ursa. Ursa na bertanduk. Gugudo sa sitong na. Aladang buyon manaon mauwas. Alanya ha. Ala pergerakan na kencang. Pergerakan na gesit, jala gudang do pergerakan na, lari huson, jadi hatop do mauwas ang ursa. Alay, dinahatop iba na mauwas, tarsongoni masihol na asa pitor dapot, ay. Jala boy do, dianggo ursa, ay na do. Boy do dianggo na do, alani, pitor lao do iba na madapot to ni. Sungunido sa sitong nahita dia mo naman nami inanami. Sihol ni rohata. Dang bohita manaon dang pajupang doho di bata. Dang bohita manaon daw siya di bata ikot sungunido. Sungon padohan ni parpesal menon. Karena haus yang disebutkan di sini bukan semata-mata soal haus secara fisik.
Mauwas di aru-aru. Dakolan sekedari. Alai doha mahita asa manotong margogo. Jala mangalului debata. Ay mauwas situ tudo hita pajupang dohot ibana. Tarlumubi di bagasan nakaparukilota. Songon na niyae ni parpesalmen. Didokon, di dia dong, di batami. Maradu tangis ibana. Ganup ari, ganup borngin. Makilala hatsit ni pangareheon ni jolma di ibana alani si taon nai. Dangulo ibana di rehei jolma di bata. Jala dangulo ibana madamu di bagasan kapadilian. Alani memang secara psikologi tertekan do ibana. Sudena ni idana nani aina seolah-olah mengerikan, menyeramkan. Partodion nape tergoncang di hati hai. Jala ala gudang jolma meragukan keberimanannya. Songon naung tapat orang naking si Jope ala di gudang ni si taonon nani aena diragukan dongan na do keberimanannya. Bahkan didokon anggoho naung dikutuk doho nina dikutuk di bata. Api ragam doakan na taadupi damang dahinang. Si patata adupi alay porsea. Dangadong kutukan ni. Alay naing manguji hita sa diabal ka doha porseaw tamanotong. Marsigatung tu di bata di bagasan parukilot tay. Di bagasan akan hatsit di bagasan ngoluta buhado hita manotong marsigatung jala mapahin di bata partano batuata. Sejauh mana kita berharap sadia daw, sadia gugu hita marpakirim untuk dibata damang dainang. Sadia gugu hita martangi yang pauduko dirita. Tuha gugu on ni dibata. Tergoncang partodion ni. Parpesalmen di hati hai. Ala ni porsuk ni parniahapan na. Ape damang dainang nungadung godang. Pinatupan ni dibata di parnguluan ni parpesalmen. Akka halongangan naung nidapot na. Akalas ni roha di pangurupion ni dibata di bagasan parngulota. Alani dia kuhonibana do. Dibata sumber ni hagogoon. Sumber ni pertolongan. Mulo marningot tau di si. Jadi usema huilalaro aku di bagasan. Na uduri au na jolo rabdoot akka na torop manopot bagas ni dibata. Huhut marsuara olop-olop doot puji-pujian rap doot akan alaho marari raya. Dia mengingat masa lalu bersama Tuhan. Dan dia tidak ragukan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Kita pedamang dainang. Bereng ma di bagasan luhut na parngulumi. Narap doot debatado kita manotong. Jala makaholongi debata. Jala dang na hea. Daud di batasya kita. Usedo hulala. Rohaku di bagasan nina. Hita pe ikon usedo tahilala rohata di bagasan marningot dengan bahasa ni dibatai. Manopot bagas ni dibata. Jala marulop-ulop di bagasan parangulota ala ni pambayanan ni dibata. Mamuji-muji dibata di bagasan akaganup parsaoran-parsaorata. Jadi unang loas magoy damang dainang pambayanan di batai di bagasan pamikiriota. Manotong doi nang pe di partikianon adong aka parukilota. Nang pe di partikianon adong aka persoalan ni ngoluta. Ida mamarhuaso do di bata. Patupahon saluhut. Ta ida madamang dainang di ayat onom. Marsialusan do partodion ni parpesalmen. Didokon. Buasa say tuki hoalito diku. Jala buasa say rusak ko di bagasanaw. Haposi madibata. Ay say na pujiok ko do ibana. Haduaon ni bohiku. Jala di bataku. Muncul doi. Siyan hapor siyaw na tugu. Buasa tuki hoalito diku. Buasa tung tuki hoalito diku nina. Berusaha untuk menguatkan keberimanannya kembali. Asa unang be lao rohana
tuaka isahisak ni jolma di hati-hai alani akka parukilo. Porsedo ibana marhite-hite ayat onomon debata marhuaso say naing pujion na do debata buhado hita amangina. Sanggup do hita mamuji debata di bagasan nakahamaolon. Hatuaw ni bohiku jala debataku. Sada komitmen na balga. Sada proklamasi na balga. Hatuaw ni todiku jala debataku. Dan persoalan baibana direhe-reheni jolma. Alay mula-hulak do damang dainang hamaolon naroto ibana. Di ayat 7 didok ibana musetuki dorohaku di bagasan. Di bahini marningot doau diho sian luat martopihon Jordan. Dohot sian Hermon. Sian dolok misar. Taida madamang dainang molo Jordan sada aek nagok pasu-pasu dui. Jala gunung Hermon na berisihon gudang aka kebaikan do disi. Udan manotong dorotu si jala gudang do aka pasu-pasu na boy dapot sian Jordan dohot sian gunung Hermon. Alani berkomunikasi do jiwa na madok. Ida gudang do pambahenan di debata. Gudang do pasu-pasu ni debata na sumoy halupahonon ni todinay. Say masih haraan doa kasapuran di bahan suara ni hasakmu. Sude aka obakmu dohot galubangmu makukupi au. Di patuduhon ibana do manhuaso do debata makukupi ibana. Obak galubang sapuran do suara ni hasak. Tangadong nabuy manaluhon sihol ni rohanay na yung pajupang dohot debata. Ay marhuaso do debata. Patupahon sa luhut na ay marhuaso do debata di hasak ni ombak. Marhuaso do debata di galumbang. Jala marhuaso do debata makukupi jolma na porsea tu ibana. Alay di perbaga-baga Jehovah doa sini rohana arian borngin. Borngin pesay mamuji jala martangi yang doa tu dibatani. Hanguluaku ada komitmen yang baru kembali. Naso tupa madele ibana. Naso tupa menyerah ibana. Manotong do ibana makasiholi di batana marhuasoi di bagasan nguluna. Manotong do ibana arian borngin mamuji di bata jala martangiang. Buhado hitamangina. Di bagasan nakaparukilota. Arian borngin ikon manyan. Makaposi di bata hita. Ikon manyan mamuji di bata hita. Ikon manyan martangiak kita. Tu di bata hanguluat tay. Ay so adong hanguluan asing ni di bata. Jadi niku mamadok. Pertano bato aki. Buasa tung di alupau kuau. Buasa ikon say martujung-tujung nga mardalan di bahin pangisahin ni musuh. Nung nga bago puhian holi-holiku. Lam dihisaki ak kamusuku doau. Ay di dati na sila do ni parang madok tuau. Di dia do di batam. Terus do iba na sebagai manusia merasa. Ali Tuhan buasa songonon. Kita pe. Contoh kita buasa. Kenapa begini? Why? Buasa songonon. Buasa marsahi tahu. Buasa marsahi tahu. Buasa gudang paru kiloku. Buasa nang marna sahi paru kilo non. Buasa dang boy tidak jolma. Na adong hapor siyoku. Buasa gabi di do jolma di dia di batang. Alay di ayat 12 di dokon. Di paulak si parpesalmen do madok. Buasa sa itu kiho aleto diku. Jala buasa rusak ko di bagasan. Haposi ma di bata. Ay say na pujiyok do pe ibana. Hatuaw ni bohiku. Jala di bataku. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Bolo tu kipe tahilala. Ikon adong do. Rohan amar gogo hita makaposi debata hot hapor seuta. Jangan biarkan apapun yang datang dari luar diri kita merusak kita.
merusak iman kita. Alaikon gugudu hita damang daina. Namar sahit pehita, namarukil pehita, nagudang pe akasi taonon si pikirota. Pasahat matu di bata. Pasahat ma akadalan mutu ibana. Asa ibana paturehon. Hapo si ma di bata. Ay say nay pujiok kudo ibana. Say nay pujiok kudo pe ibana. Hatuau ni bohiku jala di bataku. Dia akan menjadi pembela kita. Nang pegudang jolma di dia do di batam di nanasida. Patudu mamar hite-hite. Nahot kita maka porsiay di bata. Mabahid di bata gabe partano batuata. Tungadong pihak kaparukilon. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menguatkan kita. Pangidugugusian di bata. Natukno di bata. Mangulahon saluhut di parnguluota. Nang pegudang aka amaolon. Gudang aka tantanang. Nama baik kita sipata melemah. Manusia widui. Sipata suku-suku rohata. Boasa. Alay songon ursa nama kalunguton ay kimahita. Tahalunguton madebata di bagasan paranguluota. Gabi partano batuata. Pangurupi pandongani di bagasan ngoluta mapargugoy kita. Debata na margugo. Debata na manhuaso. Sanggup pamenakon alugo na koras. Sanggup pamenakon badai. Pos marohata. Badai pasti berlalu. Tarsongon mulu. Ta bandikon do tujamita minggu. Gari tobdi na hudar. Tuk Yesus Kristus pataluhon. Lama hamaulon mi. Lama parukilon mi. Lama isahisak ni jolmai. Dangadong sadiyay. Gari hamatean. Tuk di patalu Yesus. Gari hamatean. Tuk di patalu di bata. Lobi siani. Di bata makaholongi hita. Di bata makokop pita. Di bata mangapuli hita mapargogoyok kita. Haposi maibana. Dapotom maibana. Pasahat madalanmu tu di bata. Asa ibana paturehon. Unang luas tuki partodyon. Alay manotong mamargugo mabahid di bata. Partano batuata. Namak kaholongi hita ganu pari ganu tiki. Margugo mahita. Hasiholi madibata. Puji madibata alito diku. Jala unang tung halupahon. Denggan ni basana sudina. Pasahat madalan mutu ibana jala haposi ibana. Asa ibana paturehon saluhutna lakamu. Margugo mahita. Margugo di bagasan akaragam ni parukilota. Porseha ita. Lobi siani. Huaso ni dibata. Amin martangyak kita. Muliate marohan nami dihuali Tuhan dihatam na badiyay. Margugo mahami Tuhan. Alani pandonganim. Alani asin roham. Acari mahami makamulatehon hut. Mamuji guarmu na badiyay di ngulu nami. Marsangap mahuali Tuhan diganup akan masa di ngulu nami. Nang dibagasan nakaparukilon nami Tuhan acari hami margugo. Mabahin di bata gabi partano batuan nami. Gabi di bata nami. Jala hu hati dako kami marhite-hite. Parulaon parangin nami. Napatuduhon. Adong do di bata na marhuasoro di saliling-liling na. Dingulo namion. Dingulo ni keluarga nami. Dingulo ni di dia pe hami maringanan. Muliate madiho Tuhan ala ni Yesus Kristus. Natuk manaluhon hamatian. Hehe, jalan akong tu surgo. Jala, lau tuat. Lau manguhumi halak na mangulo na mate. Jala dapotan mahami ditupal hanguluan. Nasa liling-liling na. Margogo mahami Tuhan mangaduping ulo nami. Songon ursa na mauwasi. Mauwas tu asin roham. Mauwas tu hadirion ni dibata manotong na marhuaso di ulo nami. Holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan di bata ama nami. Nang manesa dosa nami. Jala mangodiho kami.
Amin.